Zinde dumbo loop to sangma la nyingun dele ta thari nga zu de lobzen chupshi ba electric current and its effects la jo electric current and its effects la digi ta last portion ditaenda portion thamadi tinge da zo khar ga jansar la wi ba na electric current la na khar la wi me circuit diagram khandis thi gu me circuit diagram thi du zambala electric components ka ji gi symbol khandis thi gu me ga la video thangbo na jay ba tine video ni wad na la zo khar ga tar la wi ba na the heating effect of electric current ki heating effect antar targu jing nang lo la kesi lo yu ne du yo be mana lo di yu be tengi targu de chau chaya jo marwe ti la zo khar la wi heating effect of electric current la yo ta nga zo effect number ni wad ta the effect ni wad electric current ki effect ni wad khare la wi mana the magnetic effect of electric current ki magnetic effect khande do chung me thadi go so yo be mana kiran zo activity 14.5 the che go you have to do activity number 14.5 kiran zo page number khargan te la wi mana page kya da thukju review activity 14.5 the che go right activity 14.5 ki set of the dozer it shows the magnetic effect of electric current the khandes tungure la wi mana kisi kirang gi dinde ki dilang zo khale compass ki khar tungure chang lo shar nublan di direction jumare di su gi tungore compass ki tungore compass na ya instrument chi greda zo the direction tungi instrument la zo khale compass le kisi compass ki thi la kirang gi bar magnet ki ona ro magnet dus thi la ki on zambala compass ki needle di chilo nanglo le yo di cha ro dir khale needle di khajir khoyo jir ro kiran bar magnet dus ki on zambala needle di khoyo jir north pole ki ona pha du yo na ro south pole ki ona khajir opposite side la dur so magnet ki ona ko deflect chi do khoyo jir do ta din nang shi ro kiran gi compass di ki chakda gamju jina lo lu ti chakda gamju yin ba cha chakda gamju na lo compass di lu ni di gi chilo la kiran gi targu churi kyap targu dus churi kyap ani kiran zogi electric circuit edit do so be bai na tel cell chi karne ro electric circuit edit so be bai na kiran gi switch on chewada ani khar chi la na compass ti khojo chi nanglo la kiran gi del lo duk switch on chewada nanglo la compass khojo jawor di gi khar sho chi go re la bai na electric current when it flows inside the wire right the wire acts like a magnet na ship le ga chi do magnet thi la khi on zamba khar chi do compass ki ni do khojo chi do targu nanglo lo yu du zamba ge khaji de compass khoje je do ti ni zamba la magnet da targu nanglo lo do yo khaji gi ni ga gi khare khejo chi pa cha du do ti lo ta di khare magnetic effect of electric current ta thanda di seu cha me we ne khiran zo par din al sida thambu gang de la sia isi khiran gi compass chi gi thi la magnet khi yong we bai na when we bring a magnet close to the compass the needle gets deflected needle khaji do ko khoje je do the needle starts moving same way when you make electric current flow in the wire nanglo la when the wire nanglo electric current flow che du zambala an khaji re ya compass compass ki needle dia khoyu je gor the compass needle gets deflected when the current flows in a nearby wire the compass ki thi de targu di gun targu nanglo la khis lo tang wi bai na wa aya khaji re compass ki needle di khoyu je di du zambala targu nanglo lo draw wa da ani magnet ni gi kheju ni di chigwa cha ru do dilang azu khala wore magnetic effect of electric current so tadi azu ki khandes thi thur la na kiran di ma thier da when electric current passes through a wire it behaves like a magnet it is a wire di lawora wire di nanglo la kesi lo gun du yo bi ba na ani wire di khar do behave chi re ko gi rangshi di khar do chha gre la wi ba na ani magnet do chha gre lar ro so di che di thangpo su observe shere tanda phenomenon de ro sto lo targu nanglo lo du yo bi na targu nanglo lo du yo bi na targu di magnet ne shi lega chi yo ba di khu thangpo su gi ha khor la bi na de scientist di gi ha khor Hans Christian Ørsted la sto khu gi ha khor ro ani khu gi dila khala re magnetic effect of electric current lar se u so effect number ni wa di khar do magnetic effect of electric current thangpo di khar imbe heating effect of electric current 세우청소 다데 다 계시 phenomenon 된대로 중구 요비 많아 떨구 나로 두두 잠발 로 떨구 나 두두 잠발 떨구 디 magnet 실내가 지구나 당 가란 수치도 간지 페이지 이게 수도 그래 how can we make it useful for our purpose 가란 수치도 페이지 이게 간지 수도 그래 라고 임바나 an electric current can also be used to make magnets 당 아주 magnet 소열 페이지 체어 로 magnet 소열 페이지 지고 딜라 magnet 된대 리랑 아주 칼레 그래 electromagnet 디 magnet 된 디스도 bar magnet 된줄 electromagnet 라고 말다
디불 law the deo ko yo mar ro ta isi nga zu law phe ju chin tar gu nang law tang che ni magnet su gu yo na ndi la nga zu khale gre electromagnets le ro the electromagnet su ya yin ba na yang kira zu khar che gu re activity number 14.6 ti che gu wor 14.6 the law activity number 14.6 nang lo si da kira zu tar gu go re ro serga ji go re ro serga ma chung ne cha ji chung ne dir serga ji do ji ki ro diga la kira zu tar gu churi gyap te churi gya do tar gu churi gyap and dene kira zu gi cell ji la thu da tar gu ki side ni de cell ji la thu ba yin ba na an ko khar cha du re la yin ba na ko magnet ne shi la ga chi ko serga du ya kya do khap du ya kya do when electric current flows through this particular coil of wire targu nang lo la targu churi gyap she yu de nang lo yu du sambala ani ti serga do di kharib ne shi lega chi re la it behaves like magnet ne shi lega chi ko zur ti kya zu pages into tuba na yamen zin ngaw de na che yu ta kya sama try chi activity number 14.6 kya zu lotem nang lo la page number gather to re ge gan ter ti kya zu try chi yar da se chung so magnet swe di ta किसी electromagnetic सोया दे electromagnet सोया yin ba na de kira dire position battery din de ki yamena cell ji kin dir ro kisi di shuk chum shu lega che yo be mana ro ani kira battery kin dir battery di shuk che ro an targu dus thu do an de serga la khaji do targu churi gen kar sha do an di nalo lo dus on che wa da switch on che wa da khaji do ko gi khab ya kya ya go zu do so di khare electromagnet char this is an electromagnet 타 electromagnet 디 가르쳐도 배줘요. 당 어저 electromagnet 좀 가르쳐줘도 배줘요. 라고 임바나 기시 잘라 지고 좋은데야 짜고 요빈나 짜기 잘라 지고 좀 모터 좋은데야 짜고 요빈나 가서 크레인 배줘지기로. 크레인 디 디세델라 도도치 가르면데 디불라 가르요. 떨구 줄이 겸 샤샤. 떨구 뭐 부슈지. 아니 거기 되네 스위치 온 진에 로 땅으로 로 땅도 좀 말해 제너레이터도 돼. 제너레이터네 로도 땅도 좀 말해 떨구 나로 요빈나 호 가르쳐도 그래. electromagnet 차로. 아니 카르디야 딱 원이야 잘. 그 거기 외면에 파주 키는 사자 거리 유는 어디 유로 so electromagnet shukchum budin so electromagnet can be very powerful magnet so dichazo ani kesi kiranzu kare migdo da ne na lo la jagin de shipshin de zubi mana ma chilo lo tyo na amji de zo kharchi gre la yore electromagnet pechi chir so electromagnet pechi mangbudo ani kesi kiranzu keni para ne ro jagi chala dige sama ma tyo yo bi mana electromagnet pechi chine de war electromagnet can be a very powerful magnet. 당아서 electromagnet 심바지 거를 배치 지그라고 하면은 electric bell 쇠라. 아주 티부 동해지면 돼. 실로네 키랑서 고기 실로네 버튼 램바다 트링트링 나로를 깨기도. 디카데서 가래 electric bell. 와. electric bell 나로를 가리요라고 하면은 electromagnet. electric bell 나로라 electromagnet 요다. 와. 근데 조단디 컨테스트라고 하면은 these are the kinds of sida. 로터 줄이 gebyo로 그런 쓰기도 로터 줄이 gebyo디 나로라 기실로 땅와 인바이나 코 가리도 behave 치게 magnet 는 실내가 제고 주로 magnet 는 실내가 지도 잠발라 디사데 여기 짜지면 돼 디짜 수탱 짜디도 수탱 잠발라 디가로 도도 가르쳐 주면 디 내가 지부디를 슈르 땅땅땅땅란 코 수탱와다 양 디사 서킷 가지래 서킷 브레이크 치기로 서킷 브레이크 치도 잠발라 양코 magnet 데이 말어 너 교회 참 샤워더로 아니 magnet 기 property 라거다. 아직에 되나왔다 그러죠. 얘네 그런 게 스위치 오프 샤워더 남사 가지고 자가서 마타랑 남아 사거. 거기 magnet property 줘라. 그 매워 차도. 와. 디 인도 잠발라. 디 나로라 탄다 데 투데도. 투데 잠발라 그 magnet 도 behave 치고 magnet 비 나오 behave 치도 잠발라. 자데 수 탱기로. 자데 수 탱도 잠발 지구디 땅는 데 슈로. 디 슈디 잠발라 그 파르도 잠발 디 파라 갭 차도 नहीं यहाँ खाची रे सर्किट ब्रेक चाहते जंबाला को मैग्नेट देग मार को मैग्नेट की प्रॉपर्टी बला दो यहाँ खाची रे चला दे पारंजा ढूरो यहाँ फगे ल थू दे जंबाला सर्किट कंप्लीट छी रे यहाँ खाची रे को मैग्नेट हो छे नि तंग 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 ल थू दी पे जो छी को रा so the hammer strikes the gong every time the circuit is completed circuit complete छा वादा खाची को रे ये हैमर लगी दो तो दे हैमर छे दिला खाले रे gong ल शुई दा तंग तंग ल शुई दो ते छो सो वा so that is an electric bell nanglo la khari yor la re electromagnet yor is la teu chungso ta adu dus chine adu chapter this harda electric current and its effects nanglo electric current and effects nanglo effect ni dikhar re heating effect of the electric current and magnetic effect of the electric current teu chungso